अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज. What are we going to be reading today, Mama? शाहनवाज और हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ. और शाहनवाज आज इसमें से जो कहानी आपके लिए मामा पढ़ेंगी और हमारे दोस्तों के लिए जो पढ़ेंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद आई है. उसका टाइटल है खुदा तक पहुँचने का ज़रिया. अच्छा. हाँ जी, तो शुरू करें. हाँ जी. चलो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुदा तक पहुँचने का ज़रिया कहते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकें. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो एक ट्रेजर है. अल्लाह ताला हर किसी को नहीं मिलता. अल्लाह ताला को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, कोशिश करनी पड़ती है. किस्सा मशहूर है, यानी कि एक स्टोरी बहुत फेमस है कि कोई बुजुर्ग थे, उनके पास एक दफ़ा एक तालिबे इल्म आया. तालिबे इल्म कहते हैं जो स्टूडेंट होता है, जो प्यूपिल होता है, जो दीनी इल्म सीखता रहा, यानी कि उस जो अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग थे उनसे वो अल्लाह ताला की बातें सीखता रहा. कुछ अर्सा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो बुजुर्ग उससे कहने लगे कि मियाँ एक बात बताते जाओ. अब जब उसने अपनी सारी एजुकेशन जो दीन का जो इल्म था उसने कंप्लीट कर ली तो वो बुजुर्ग उससे कहने लगे कि मियाँ एक बात बताते जाओ. वो कहने लगा दरियाफ्त कीजिए. यानी कि स्टूडेंट ने कहा कि हाँ जी पूछें, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ. वो कहने लगे अच्छा ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है. तो वो जो टीचर थे उसने पूछा कि तुम्हारे पास शैतान होता है जहाँ पे तुम रहते हो. वो स्टूडेंट कहने लगा कि हुजूर शैतान कहाँ नहीं होता, शैतान तो हर जगह पर होता है. अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जब तुमने खुदा ताला से दोस्ती लगानी चाहिए, यानी कि जब तुमने अल्लाह ताला से दोस्ती करने की कोशिश की और शैतान ने तुम्हें आके वर्गला दिया, तुम्हारे दिमाग में ईवल आइडियाज़ डाल दिए, तो तुम क्या करोगे. शानवाज, अगर आपके साथ ऐसे होगी, शैतान आपके दिमाग में ईवल आइडियाज़ डाले, तो फिर आप क्या करना चाहिए आपको. So I would pray to Allah, then I would do astaghfirullah. अच्छा, तो शैतान ने उसे वर्गला दिया तो तुम क्या करोगे. तो उसने कहा कि वो जो स्टूडेंट था उसने कहा मैं शैतान का मुकाबला करूंगा, उससे मैं फाइट करूंगा. Yeah, that's me. हाँ जी, तो वो कहने लगे, टीचर कहने लगे कि फ़र्ज़ करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए जद्दोजहद की, यानी कि फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ जाने की कोशिश की, अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू कर दी, तो फिर वो शैतान तुम्हारे रास्ते में आ गया, तो फिर तुम क्या करोगे. तो उसने कहा मैं फिर मुकाबला करूंगा. वो कहने लगे कि अच्छा मान लिया तुमने दूसरी दफ़ा भी उसे भगा दिया, यानी कि उसको दोबारा तुमने उसके जो ईवल आइडियाज़ थे वो भगा दिया, तो फिर अगर तीसरी दफ़ा उसने तुम पर अटैक किया तो फिर तुम क्या करोगे, और उसने तुमको अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ बढ़ने ना दिया, तो तुम क्या करोगे. स्टूडेंट जो था वो कुछ हैरान हो गया और कहने लगा कि मेरे पास सिवाय इसके कि क्या इलाज है कि मैं फिर इसका मुकाबला करूं. अब वो स्टूडेंट कहने लगा कि अब बार बार शैतान मुझ पे अटैक करेगा तो मैं बार बार उसका मुकाबला करूंगा, इसके अलावा तो मेरे पास कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि अगर सारी उम्र तुम शैतान से ही मुकाबला करते रहोगे तो खुदा तक कब पहुंचोगे. शैतान के जो इवल आइडियाज हैं उनसे लड़ते रहोगे. Just forever until you die. You won't meet Alamia. You'll only meet Shaitan. The Shaitan's a loser. तो अगर शैतान से सारी उम्र मुकाबला करते रहेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ तक कब पहुंचेंगे. सारा टाइम तो शैतान से लड़ने में लग जाएगा. हाँ जी. And Shaitan is very annoying and he can distract you multiple times. अच्छा, अब सुनो आगे. वो लाजवाब होकर खामोश हो गया. वो स्टूडेंट खामोश हो गया कि हाँ ये बात तो ठीक है, शैतान मेरा सारा टाइम ले लेगा अगर मैं उससे लड़ता रहा. इस पर उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम अगर किसी दोस्त से मिलने के लिए जाओ और उसने एक कुत्ता बतौरे पहरादार रखा हो, यानी कि उसने अपने एक डोर पे कुत्ता रखा हो सिक्योरिटी के तौर पे, और जब तुम इसके दरवाजे पर पहुंचने लगो तो वो एड़ी पकड़ ले, तुम्हारे पाँव पकड़ ले, तो तुम क्या करोगे. तो वो दोस्त कहने लगा मैं कुत्ते को मारूंगा. और क्या करूंगा. तो फिर वो कहने लगे कि फ़र्ज़ करो तुमने उस कुत्ते को मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने उस दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम बढ़ाया और डोर नॉक करना चाहा और उसने कुत्ते ने आके दोबारा तुमको पकड़ लिया, तो फिर क्या करोगे. तो वो कहने लगा मैं डंडा उठाऊंगा और कुत्ते को मारूंगा. उन्होंने कहा कि अच्छा तीसरी बार वो तुम पर हमला आवर हो गया तो तुम क्या करोगे. अब वो परेशान हो गया कि शानवाज जब बार बार वो कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए जाए और बार बार उसके डोर पे खड़ा हुआ कुत्ता उस पर अटैक करे, तो वो क्या करना चाहिए इंसान को. कुत्ता को फेस सेंस और आइटम्स शो करना है. फिर क्या शो करना है. So what you have to do is that you have to back away a few steps. उर्दू में बताओ ना. So आपने बैक अवे करना है. फिर जो आप वेयर कर रहा हो, फॉर एग्जांपल बैग, देन बैग टेक ऑफ करो, फिर कुत्ता को शो करो. फिर जब कुत्ता बार बार अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर दोस्त से कब मिलेंगे. अगर कुत्ते को बार बार मारेंगे, कुत्ते को कभी क्या करेंगे, तो फिर तो टाइम ज़ाया हो जाएगा. No, then the dog will immediately realize you're his friend.
نہیں ایسے نہیں ہے، بار بار اگر کتے کو ماریں گے، کتے کا کام ہے کہ وہ اپنے مالک کا جو گھر ہے اس کو پروٹیکٹ کرے. اچھا تو وہ تیسری بار وہ پھر حملہ آور ہو گیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر وہ کسی طرح سے باز نہ آیا، یعنی کہ کتا باز نہ آیا، تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، میں جب بھی ڈور نوک کرتا ہوں یہ میری ٹانگ پکڑ لیتا ہے اور مجھے کاٹتا ہے یا پھر مجھ پہ بھونکتا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے، تو تم باہر نکلو، اپنے کتے کو سنبھالو. پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس یہی گر شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا. بالکل جیسے تم نے شیطان کو سوچنا ہے کہ شیطان ایک کتا ہے، اور وہ جب جیسے جیسے تم اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہو وہ تمہیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تم اس کی تدابیر سے بچ نہ سکو، اور یعنی کہ تم جب تھکنے لگو کہ بھئی میں اگر ساری انرجی اپنی شیطان سے لڑنے پہ لگا دی تو میں اللہ تعالیٰ تک کب پہنچوں گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو خدا سے یہی کہنا کہ وہ اپنے کتے کو روکے اور تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے. تم اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے جس کے قبضہ قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں؟ اگر تم اس سے دوستی لگا لو تو تمہیں ان چیزوں کا خطرہ نہ رہے اور ہر تباہی اور مصیبت سے بچتے رہو. یہ وہ علاج ہے جو قرآن کریم نے بتایا ہے. اب وہ بزرگ نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو اور شیطان تم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو تمہاری انرجیز بچ جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے راستے سے شیطان کو ہٹا دیتا ہے. تو شانواز کو سمجھ میں آیا کہ اگر آپ بار بار شیطان سے لڑیں گے تو آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ شیطان سے لڑنے میں چلی جائے گی. تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آواز دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں جیسے کتا ہوتا ہے وہ تیرے در پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بار بار تنگ کرتا ہے، تو شیطان بھی ایک کتا ہی ہے، پلیز اس کو دور کر دے میرے سے تاکہ میں تیرے تک قریب آ سکوں تیرے، اور میں تیری قرب میں آ سکوں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ آج کی کہانی سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، اسی کتاب کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا